Juma, Juma, Juma. Hi, hi, hi. Hello, are you Juma? Are you Juma? पेट पनि चिलाइदियो भन्छ टिकल गर्दैन चिलाइदियो यतिकै चिलाइदियो कपडाकै माथि Dog whisperer and the Nilgiri in between of Nilgiri and Annapurna. The guy's called Sergeant Gurung. Juma. Maya Kujurile. Nishturi Morilai. Breakfast in latte with this lactose. Deso. Diana, what deso. जबसम्म जाने दिन्छु तिम्रो नहुन्जेलसम्म के दिएछु दुईजना के दिदीभाइ दिदीभाइ This Dorje and Dolma. always eating. And there's cheating. Hello. Hi. आज एक्जाम आउँछ सबै ल good luck. See you again next time. See you again. Bye bye. Thank you. Thank you. Nagar Dhamana. खुट्टा चलाइछ धेरै के छ Dhamana. Malayko. Haina Navana. Okay guys, so हामीले लिभ गरिसक्यौं लेटे हामी एकदम राम्रो होटलमा बसेको थियो which was the Black Horse Inn भन्ने लेटेमा run by family. So आज चाहिँ हामी तातो पानीमा आइपुगेको छौं. So अब चाहिँ look at this river. The ASMR, Goody, the ASMR. Tatapani yo! Ani हिजोको होटल कस्तो लाग्यो? बबाल थियो, न्यानो थियो, food was good. It was good. The fire was good. Obviously, I got a little burn on my tracksuit. I don't know if I can show you His guys. ass got burned. We're going home. Me too. We're coming Pokhara. Jam, Guruji, jam. You know that? So we're heading to Pokhara now. Breakfast गरिसक्यो हामीले. What did you have? Swiss breakfast? Did we have Swiss? We had bread, man. Oh, that was Swiss. Hey, wipe your hand first. Direct can I have kurkure? So yeah. It's really, man. मज्जाले सुतियो टोइलेटहरु पनि दामी बबाल म wipe. Galeshwor धाम Galeshwor महादेवले कल्याण गरून् जम पिसाब छापो हजुर पिसाब छापो टाउकोमा मलाई भिजाउने फेरि अर्को मन्दिर always a mandir on the road, on the way, on the trip, which is good for us. हाम्रो travel राम्रो हुन्छ हाम्रो सफर राम्रो हुन्छ हैन यात्रा हाम्रो सफल हुन्छ महादेवको ट्रान्सपोर्ट त्यो हो के हो यो बाबा
Hippo. Cow. No, yeah, something like that. Musha. Yeah. यो मन्दिरहरू यसरी जानु पायो भने कस्तो मन आनन्द हुन्छ है साजन Yes. Do you believe it? I'm a believer. In what? I'm not a lover. I'm not a lover, but I'm a believer. देवको टेम्पल अनि यो टेम्पल चाहिँ एउटै ढुङ्गाले बनाएको हो रे भनेर हामीलाई ड्राइभर दाजुले भनेको थियो सो हजुरहरूलाई देखाउँछु म हेर्नुहोस् यही मन्दिर होइन एउटा ढुङ्गाले बनेको दर्शन भयो हजुरको वर्षे महादेवको दर्शन भयो तर त्यहाँ भिड रहेछ टिका लाउनु पर्यो नि टिका लाउनु चाहिँ आफूले लगाइ यस्तो गरेर आफू लाग्यो नो वेटिङ Let's नो go. वेटिङ Let's go. That's it. Oh my god. Ah! Where are we? Where are we, Sajan? Gandaki Bowling Bridge. Sungapur? I must see some soon then. Guys, हामी यत्रो लामो पुलमा छौँ कि यदि लामो पुलमा छौँ कि बर्बाद हुन्छ मलाई Oh my god. Gandaki Golden Pool. The longest Nepali suspension bridge. Ho ra? The longest. 567 meters. 567 meters, right? Oh my god. Ama. Sajan! Yo. Kami kau Sajan? Mantra. मन्त्रा भन्न के थकाली हो र भन् के हुन्छ डिलिट हुन्छ हामी कहाँ साजन हामी मन्त्र थकाली बस्नु भन्छ विशेष खानेकुरा भनेको के अरे खुट्टीको मटनको सुप अनि सबभन्दा मिठो यहाँको भनेको यही भनेको बेसकै पपुलर भन्यो त्यो पनि चाखा त्यो चाखा यो त मटनको हो खुट्टीको अचार खुट्टीको सुगरी फ्राई मटनको अनि त्यसरी खानुपर्छ Nice crocs, brother. Nice crocs. Come on. Can you do moonwalk on those? Loser. Sajan, are we alright? Who is this guy? Who is he? Jeez, bro. यस्तो खा हुन्छ अनुहार निबु खाएर पिरो टर्रो अमिलो रिसिउ खाँदैछु Toda. अझै अमिल भयो ल निबु खाएर हेर नि त
तालेर ताल ल पसिनै आएको नि सुन्दर पछाडि कानको पछाडि पसिनै आयो झोल चाहिँ झोल्दै अरे ल पिउँदैन त के हाना लुज भयो पिउँदै पिउँदै अरे त्यो भाषा पिउँदै अरे पिँदैन भने पिउँदै भन्छ अब गाह्रो With more man. मलाई आले उनीहरूले के As on fire. टोइलेट मलाई अहिले आउन डाइजेस्ट पनि नभइरहोस् डाइरेक्ट सुरु तल ठ्याक्कै नि ल तर सुरु जान्छ 6 hour digestion what happened अब चपाइ हुन्छ अलिकति हुन्थ्यो स्वाद नि ल I don't think I can drink this food. खाकै हो यो लाले यो भाइ र दिदीले Jesus take the wheel from their ass निदा कुन्छ यस्तो पीडित पनि खानुपर्ने Sajan? Yeah. Nepal Korean. Archer Korean pork belly. Pork belly and pork. Life is good for my belly. Dailan. Sajan, what do you rate? What do you rate kimbap? Give it 8. 8 out of 10. 10. What about the Buff bulgogi. Try this. How much do you rate? I would say strong 10 out of 10, brother. Cheese! Cheese! Yeah. Oh my god. Look at that. Wow, wow. Apple. Look at that chili man. Jesus. ऐसी कौन सी बात है Learn. Jamil. Can you go ahead, Jamil? एखुन भनेर परेर बसेको सियरमा थाहा छ हामीले 2 किलो खाइसक्यो होला यो होइन और वापस आ गई और आपसे चाहता हूँ हर छुट्टी में तो मेरा इंतजार करो और मैं घाम नानी बेला खानु पर्ने कि है घाम ताप्दै पिरो छैन होला आमामामामामाम Oh my god. उही फुट्न लाग्यो गएको गइदिन Mama, झोल चाख्नु न Oh, Sajan, you can do it. You can do it, brother. Pani. सुन्तला आयो फेरि पिरो खायो सुन्तला आयो तितो खायो सुन्तला खायो तल किन हुँदैन नि तोरा दिदी भाइ बराबर तिन नेत्र फुल्यो क्या ल दाइ राम्रोसँग जानुहोस् फेरि भेटौँला अब यो केमा भेटौँ नेपालगञ्ज तुझे याद न मेरी आए
किसी से अब क्या कहना. What a jutta, yaar. What a jutta. Your wedding shoes. You're rocking the wedding shoes, yeah? Bye bye. Bye. ल राम्रोसँग जानुहोस्. हजुरको सफर राम्रो होस्. Thank you. खै त खै. Hugging and kissing. La la la. Oh my god. You get all like, stop making fun of me. Saya. Getting some snacks, brother. Just get some munch mix. Some munch. What's up finally? What are you taking on, brother? Only 4 man. What else do I you want want, some Goody? for fun. Neymar ho gaya. Brazil's out though, you know, right? Oh, it's out. Sorry, love. Oh, Lord. I didn't. Professional photo हुँदैछ for Maya Guru. पुसाले ल दिदी बहिनी like this. पैसा हाल्दैछौ गाइस Mana